अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरआन नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.76 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 76 और थीम है सूरे आले इमरान आयत 111। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं: सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यज़ुर्रुकुम इल्ला अज़न व इन युक़ातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार सुम्मा ला युनसरून। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। लन लाम नून से है, माने हरगिज नहीं, ने व यज़ुर्रुकुम ज़ाद रा से है, माने बिगाड़ सकेंगे तुम्हारा, विल दे हार्म यू। इल्ला अलिफ लाम लाम अलिफ से है, माने सिवाय, एक्सेप्ट। अजन अलिफ जाल या से है, माने सताना, थोड़ी सी इजार सानी, अ ट्रिफलिंग हर्ट। व इन अलिफ नून से है, माने और अगर। एंड इफ युक़ातिलूकुम काफ ता लाम से है, माने वो तुमसे लड़ेंगे। दे फाइट विथ यू। युवल्लूकुम वाव लाम या से है, माने वो तुम्हें पीठ दिखाएंगे, यानी पीठ फेर कर फरार हो जाएंगे। दे विल टर्न देयर बैक्स टू यू। अल अदबार दाल बार से है, माने पीठ, पीठ की जमा है अदबार, द बैक। सुम्मा सा मीम मीम से, माने फिर। देन ला लाम अलिफ से, माने ना, नॉट। युनसरून नून स्वाद रा से है, माने उनकी मदद होगी। दे विल बी हेल्प्ड। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। ला यज़ुर्रुकुम, वो तुमको हरगिज जरर ना पहुंचा सकेंगे। इल्ला अजन, मगर थोड़ी सी इजार सानी। व इन युक़ातिलूकुम, और अगर वो तुमसे जंग करें। युवल्लूकुमुल अदबार, तो वो तुम्हारे सामने पीठ फेरेंगे। सुम्मा ला युनसरून, फिर उनकी मदद ना की जाएगी। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। वो तुमको हरगिज जरर ना पहुंचा सकेंगे, मगर थोड़ी सी इजार सानी, और अगर वो तुमसे जंग करें तो वो तुम्हारे सामने पीठ फेरेंगे और फरार हो जाएंगे, फिर उनकी मदद ना की जाएगी। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। ला यज़ुर्रुकुम, दे कैन नेवर हार्म यू, इल्ला अज़न, except a trifling hurt. व इन युक़ातिलूकुम, and if they fight with you, युवल्लूकुमुल अदबार, they will turn their backs to you. सुम्मा ला युनसरून, then they will not be helped. Complete translation देखें। They can never harm you except a trifling hurt, and if they fight with you, they will turn their backs to you and flee. Then they will not be helped. रिवीजन करते हैं करंट आयत यानी आयत नंबर 111 का आयत नंबर 110 के साथ, ताकि उनकी कंटिन्यूटी समझ पाएं। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए भेजी गई। तुम अच्छे कामों का हुक्म करते हो और बुरे कामों से मना करते हो, और अल्लाह पर ईमान लाते हो। और अगर अहले किताब ईमान ले आते तो उनके लिए बेहतर होता। उनमें कुछ ईमान वाले हैं और उनमें से अक्सर नाफरमान हैं। वो तुमको हरगिज जरर ना पहुंचा सकेंगे, मगर थोड़ी सी इजार सानी, और अगर वो तुमसे जंग करें तो वो तुम्हारे सामने पीठ फेरेंगे और फरार हो जाएंगे, फिर उनकी मदद ना की जाएगी। आयत नंबर 111 की तफसीर आयत नंबर 110 के दूसरे हिस्से की तफसीर की कंटिन्यूटी में है। तो एक बार आयत नंबर 110 के दूसरे हिस्से की तफसीर हम यहाँ देखते हैं, ताकि 111 की तफसीर समझ में आए। और अगर अहले किताब ईमान ले आते तो उनके लिए बेहतर होता। उनमें कुछ ईमान वाले हैं और उनमें से अक्सर नाफरमान हैं। अहले किताब को भी अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में किताब दी और दुनिया वालों पर फजीलत दी, इस जिम्मेदारी के साथ कि वो लोगों को नेकी का हुक्म दें, बुराई से रोकें और ईमान लाने वालों में शामिल रहें। ये तीनों जिम्मेदारियों को उन्होंने पसे पुश डाल दिया और जिद, कुफ्र और जराइम के रास्ते पर चल पड़े। एक मौका अल्लाह ताला ने उन्हें और देना चाहा कि तुम दीन इस्लाम पर ईमान लाओ तो पहले से ज्यादा अफजल करार पाओगे, लेकिन उन्होंने इनकार किया। ये मौका खो दिया। उनकी नस्ल परस्ती, उनका गुरूर इस बात की उन्हें इजाजत नहीं दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान ले आएं। यानी अल्लाह ताला ने एक दौर में बनी इसराइल को दुनिया वालों पर फजीलत दी थी, इस जिम्मेदारी के साथ कि वो लोगों को नेकी का हुक्म दें और बुराई से रोकें और ईमान वालों में शामिल रहें। लेकिन उन्होंने उनको जो जिम्मेदारियां दी गई थी उनको पसे पुश डाल दिया और गुमराह लोगों में शामिल हो गए। तो अल्लाह ने चाहा कि उन्हें एक और मौका दें, उनको दीन इस्लाम की तरफ बुलाएं कि अगर वो मुसलमान हो जाते तो फिर खैर उम्मत में शुमार होते, एक मर्तबा और उनको दुनिया वालों पर फजीलत अता हो जाती। लेकिन उनकी नस्ल परस्ती और उनका गुरूर उनको इस बात की इजाजत नहीं दिया
کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آتے۔ حق کو پہچاننے کے باوجود بھی وہ انکار پر مصر تھے، یعنی ہٹ دھن بن کر تھے، بلکہ حسد کے سبب وہ دین اسلام کے دشمن ہو گئے۔ اگر حق کو قبول کر لیتے تو دنیا میں بھی عزت پاتے اور آخرت میں بھی، لیکن ان میں بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ ایماندار بھی ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لایا اور دین اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ ہر تھوڑے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ہر دن ایک نئی جنگ، نئی لڑائی پیدا کرنے کی کوششوں میں رہتے ہیں۔ کفار اور مشرکین کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کی تیاری کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں تفسیر آیت نمبر 111 پر۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ تم کو ہرگز ضرر نہ پہنچا سکیں گے مگر تھوڑی سی ایذا رسانی، اور اگر وہ تم سے جنگ کریں تو وہ تمہارے سامنے پیٹ پھیریں گے اور فرار ہو جائیں گے، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ یثرب یعنی مدینہ منورہ کے یہودی بڑے اثر و نفوذ کے مالک تھے۔ ان کے پاس نہ دولت کی کمی تھی نہ ہی سامان جنگ کی۔ ان میں جنگ کا تجربہ رکھنے والے بڑے بہادر بھی تھے۔ انہوں نے مدینے کے ارد گرد دور دور تک گھڑیاں اور قلعے بھی بنا رکھے تھے، یہاں تک کہ خیبر کی دور دراز آبادی میں بھی ان کے کئی مستحکم قلعے بھی تھے۔ یہاں پر مدینہ منورہ کے یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کافی دولت مند تھے، کافی مضبوط گھڑیاں، حویلیاں اور قلعے انہوں نے تعمیر کر رکھے تھے، اور اسی کے بھروسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی کوششیں بھی کی، لیکن ہر بار منہ کے بل گرے، بری طرح سے شکست کھائے۔ لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ان کی ایک آرزو ضرور تھی کہ وہ غریب الوطن، بے سر و سامان، مٹھی پر مسلمانوں کے وجود کو ختم کر دیں اور دین اسلام کو مٹا دیں۔ یعنی اتنی دھن دولت رکھنے کے باوجود، اتنے قلعے حویلیاں رکھنے کے باوجود ان کو یہ آرزو تھی کہ وہ مسلمانوں کے وجود کو ختم کر دیں تاکہ دین اسلام مٹ جائے۔ چونکہ ان کو اسلام سے حسد تھا اور وہ باطل پر قائم تھے، اگر اسلام قائم ہوتا تو ان کی باطل پرستی عوام کے سامنے آ جاتی اور ان کی جھوٹی عزت میں لیا میٹ ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ یہود اپنی ساری طاقت کے ساتھ بھی تم پر غالب نہیں آ سکتے۔ زیادہ سے زیادہ وہ زبان درازی اور بہتان تراشی سے تمہارے دلوں کو دکھ پہنچائیں گے۔ اگر انہوں نے دل بڑا کر کے میدان جنگ میں آنے کی ہمت بھی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پیٹ پھیر کر فرار ہو جائیں گے۔ اللہ کی یہ پیشن گوئی جنگ حنین اور دوسری جنگوں میں پوری ہو کر رہی، یعنی اپنی آرزو کو پوری کرنے، دین اسلام کو مٹانے وہ میدان جنگ میں کبھی کبھی آ تو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے پیشن گوئی کی کہ یہود اگر آپ سے لڑنے آئیں تو آپ پر غالب نہیں ہو پائیں گے، آپ کو کسی قسم کا نقصان وہ نہیں پہنچا پائیں گے، زیادہ سے زیادہ وہ زبان درازی کر سکتے ہیں اور بہتان تراشی کر سکتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھ پہنچائیں۔ تو جیسی پیشن گوئی تھی اللہ کی، اسی کے مطابق جنگ حنین میں اور دوسری جنگوں میں یہود نے بہت بری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے شکست کھائی۔ تفسیر ابن کثیر سے کچھ پوائنٹس لیتے ہیں ہم۔ ایک روایت میں ہے کہ میری امت میں سے 70,000 یا 60 لاکھ آدمی جنت میں جائیں گے، یعنی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت محمدیہ میں سے 70,000 یا 60 لاکھ آدمی جنت میں جائیں گے، یعنی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، جو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے ہوں گے۔ سب ایک ساتھ جنت میں جائیں گے، چمکتے ہوئے 14ویں رات کے چاند جیسے ان کے چہرے ہوں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہاں فضیلت بتائی جا رہی ہے، کیونکہ وہ قرآن میں خیر امت کہلائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی کہ جان محمد کی اس کے ہاتھ میں ہے، تم ایک اندھیری رات کی طرح بے شمار ایک ساتھ جنت کی طرف بڑھو گے، زمین تم سے پر ہو جائے گی، تمام فرشتے پکار اٹھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جماعت آئی ہے وہ تمام نبیوں کی جماعت سے بہت زیادہ ہے۔ یعنی کسی نبی کی امت اتنی تعداد میں نہیں ہوگی جتنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا صرف میری تابعدار امت اہل جنت کی چوتھائی ہوگی۔ صحابہ نے خوش ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا، پھر فرمایا کہ مجھے تو امید ہے کہ تم اہل جنت کا تیسرا حصہ ہو جاؤ۔ ہم نے پھر تکبیر کہی، پھر فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ تم آدھوں آدھ ہو جاؤ، یعنی اہل جنت پہ آدھی تعداد امت محمدیہ کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، کل اہل جنت کی 120 صفحے ہیں، جن میں سے 80 صفحے صرف اس میری امت کی ہیں، یعنی 2/3 تعداد امت محمدیہ کی ہوگی اہل جنت میں۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم دنیا میں سب سے آخر آئے اور جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، اور ان کو کتاب اللہ پہلے ملی، ہمیں بعد میں ملی۔ جن باتوں میں انہوں نے اختلاف کیا ان میں اللہ نے ہمیں صحیح طریق کی توفیق دی،
जुम्मे का दिन भी ऐसा ही है कि यहूद हमारे पीछे हैं हफ्ते के दिन और नसरानी उनके पीछे इतवार के दिन। दार कुतनी में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक मैं जन्नत में दाखिल ना हो जाऊं अंबिया पर दखूल जन्नत हराम है। यानी जन्नत में सबसे पहले नबी जो दाखिल होंगे वो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और जब तक मेरी उम्मत न दाखिल हो दूसरी उम्मतों पर दखूल जन्नत हराम है। यानी तमाम उम्मतों में सबसे पहली उम्मत जो जन्नत में दाखिल होगी वो उम्मत मुहम्मदिया है। उम्मत को भी चाहिए कि यहाँ इस आयत में जितनी सिफतें इन पर मजबूती के साथ कायम साबित रहे, यानी अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर और ईमान बिल्लाह, यानी खैर उम्मत कहलाने के लिए इस आयत यानी आयत 110 में जितनी सिफतें बयान हुई हैं उम्मत को चाहिए कि वो सिफतें अपने अंदर पैदा करें कि लोगों को नेकी का हुक्म दें, बुराई से रोकें और अल्लाह पर ईमान लाने वालों में शामिल रहें। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने हद में इस आयत की तिलावत फरमाकर लोगों से कहा कि अगर तुम इस आयत की तारीफ में दाखिल होना चाहते हो तो ये औसाफ़ें अपने में पैदा करो। यानी अगर बेहतर उम्मत कहलाना चाहते हो, खैर उम्मत कहलाना चाहते हो तो फिर ये सिफात अपने में पैदा करो। इमाम बिन जरीर फरमाते हैं, अहले किताब इन कामों को छोड़ बैठे थे जिनकी मज़म्मत कलाम अल्लाह ने की। फरमाया, कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलूहु लबीसा मा कानू यफ़अलून। आपस में बुरे काम से मना ना करते थे, जो वो करते थे कैसा ही बुरा काम है जो वो करते थे। यानी लोगों को बुराई से ना रोकना भी एक बुरा काम है, अल्लाह को ये सख्त नापसंद है। ये अहले किताब की सिफत रही है। इसके बाद अहले किताब की मज़म्मत बयान हो रही है तो फरमाया कि अगर ये लोग मेरे नबी आखिरुल ज़मां पर ईमान लाते तो उन्हें भी ये फजीलतें मिलती, लेकिन उनमें से कुफ्र व फिस्क और गुनाहों पर जमे हुए हैं। हाँ, कुछ लोग बाईमान भी हैं। फिर अल्लाह ताला मुसलमानों को बशारत देता है कि तुम ना घबराना, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मुखालिफिन पर गालिब रखेगा। चुनांचे खैबर वाले दिन अल्लाह ताला ने उन्हें जलील किया और उनसे पहले बनु खैनखा, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा को भी अल्लाह ने जलील और रुसवा किया। यानी अल्लाह ताला का ये वादा है कि जब मुसलमान हक पर रहेंगे और 3 सिफात अपने में रखेंगे जो बेहतरीन उम्मत के हैं, तब अल्लाह ताला कभी दुश्मन को उन पर गलबा नहीं देगा। ये वाक़या जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में रौनुमा हुए, जिन्हें अहले किताब ने शिकस्त खाई, उनका यहाँ जिक्र हो रहा है। इसी तरह शाम के नसरानी सहाबा के वक्त में मगलूब हुए और मुल्क शाम उनके हाथों से निकल गया और हमेशा के लिए मुसलमानों के कब्जे में आ गया, और वहाँ एक हक वाली जमात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने तक हक पर कायम रहेगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर मिल्लत इस्लाम और शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हुक्म करेंगे, सलीब तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे और जिजिया कबूल ना करेंगे, सिर्फ इस्लाम ही कबूल फरमाएंगे। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। अगर मुसलमान खैर उम्मत के मनसब पर फायज रहने के शराइत यानी नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना और अल्लाह वाहिद पर ईमान रखना पूरा करते हैं तो इस सूरत में उनके लिए 3 बशारतें मौजूद हैं। ला यज़ुर्रुकुम, दुश्मन उन्हें काबिल जिक्र ज़रर नहीं पहुंचा सकेंगे। युवल्लुकुमुल अदबार, अगर दुश्मन मैदान जंग में मुसलमानों का मुकाबला करे तो उन्हें शिकस्त होगी, वो पीठ फेर कर भाग जाएंगे। ला युनसरून, ये कि दुश्मन बेयारो मददगार रहेंगे और उनका कोई हिमायती न होगा। मुसलमानों के दुश्मन चाहे काफिर हों, मुशरिक हों या अहले किताब हों, अल्लाह की मदद जरूर मुसलमानों के साथ होगी अगर अपने में वो खैर उम्मत के 3 सिफात पैदा करते हैं। यानी अगर लोगों को वो नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं और ईमान पर कायम रहते हैं तो कोई दुश्मन उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद करेंगे और उनके दुश्मन को किसी किस्म की मदद नहीं दी जाएगी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।